الحمد لله المبدع المعيد ذي العرش المجيد هو الرقيب الشهيد قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يريد من أحبه وكان معه هو السعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقه على عباده التوحيد وتوحيده جنة في الدنيا من دخلها دخل جنة الآخرة وله المزيد يبعث عباده يوم القيامة فمنهم شقي وسعيد وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله وعبد الله وسيد العبيد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين مزيدين ما تعاقب الجديد والجديد ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى وحال الرشيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن دنياكم مهما طالت قصيرة وأن متاعها مهما كثر قليل فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما بعد فيا عباد الله إن طلب السعادة أمر فطر عليه الإنسان فيطلبها المؤمن والكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى والصغير والكبير وقد تنوعت طرق الناس في طلب السعادة فمن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار والتنقل بين الأمصار بأن يتد الله سبحانه وتعالى كون يجياب الله لي الله سبحانه وتعالى ande ɗaɓɓugol malal ɗum ko hunde tawayde gooto kala gooto hino muula e muɗum neɗɗo fof neɗɗo hino muula e ɗaɓɓugol malore makko adnayankore e laharayankore yani gomɗinɗo hino ɗaɓɓa ɗum kefeero hino ɗaɓɓa ɗum moƴƴuɗo hino ɗaɓɓa ɗum bonɗo hino ɗaɓɓa ɗum wakadhalika gorko hino ɗaɓɓa ɗum suddiɗo hino ɗaɓɓa ɗum tosoko hino ɗaɓɓa ɗum mawɗo hino ɗaɓɓa ɗum laawi ɗin ɗaɓɓirɗi malal ɗin noni nike ka yimɓe ɓen yani no mari fasonji no yimɓe ɓen woni ɗaɓɓirde malal harayno e yimɓe ɓen sikkuɓe wondema malal ngal ko e setagal woni e ɗuɗɗingol eggugol hakkunde ca'e o yeeba ngurdam makko ɗan iwgol e ndi leydi ɗo yaha e ndi leydi ɗo tawa hara o wala hattude e ɓeyngure wano sonnajo e ɓiɗɗo wakadhalika o wala faandraare bimana ɗum woni ara e nder o wala e hattude yani wala artude ka ɓeygure makko ka sonnaɓe makko e ka geɗalɓe makko wakadhalika tawa alanamo e faandraare seteyagal ngal siwona ɗaɓɓugol malal tano miskino on o anda oɗo eggugol yaha e ɗeɗo seteyaje ɗum ko noone immorde e lette wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiiri non seteyagal ngal ko kuntum immorde e lette ɓe maaki goɗɗo e moɗon yani seteyagal ngal no haɗa goɗɗo e moɗon ñaamete mu'un e njaram mu'un e ɗoygol mu'un ɓe maaki si tawi woni on tigi gayni seteyagal muɗum ngal haaju mum on huntike yo on tigi yaccin artugol ka ɓeygure muɗum ta miskino on kañum hino sikka ko wonugol ton ko ɗum ɗon woni malal ngal hara ɗo ko noone goo e no ɗa malal wona e ɗaɓɓireede wakadhalika no yimɓe ɓen sikkuɓe wondema malal ngal ko ɗuɗɗingol jawdi e ɓiɓɓe yani ko heɓagol jawle e heɓagol ɓiɓɓe tawa hara himo muta e nder ɗum himo hilnora ɓiɓɓe ɓen e jawle ɗen gaa e jantagol allahu subhanahu wa ta'ala
ga e andinagol diina makko kan e gollitirgol ka wa kadhalika e ko heddi kon immorde bimana no e aduna makko on e piiji nafayɗimo ko aduna makko ta ko ɗum ɗa tun o woni e sogolirde aray mo welsindo ga e konngol allahu subhanahu wa ta'ala ngol ka o wi'i ka deftere makko teddunde ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun allahu subhanahu wa ta'ala wi ko onon yo gomɗinɓe wota jawle moɗon e ɓiɓɓe moɗon sogolin on ga e allahu subhanahu wa ta'ala ga e jantorgol allahu ka ɓerɗe moɗon e ka ɗenɗe moɗon e ka tere moɗon ma allahu subhanahu wa ta'ala kala waɗuɗo ɗum ay kala on mo tata jawle muɗum ɗen e ɓiɓɓe muɗum ɓen sogolini ɗum hilnini ɗum ga e jantagol allahu subhanahu wa ta'ala allahu on wi'i ko ɓen tigi woni hayruɓe ɓen ko ɓen woni hayrimɓe salaji muɗum wa kadhalika e ɓey ngureji muɗum ka aduna ɗo walla ko ɓe woni hayruɓe salaji muɗum e ɓey ngure muɗum ka aduna ɗo ɓe yataɓe sikka ko ɓe moƴƴinoɓe golle aray oɗo kadi miskino himo majja alhaali laatagol mo ko welsindorɗo ɗum ɗo ay ko hilnorɗo ɗum ɗo bimana ɗum woni moɓugol jawle ɗen e ɓiɓɓe ɓen bimana haalajal makko timma o zuuro ƙaburu makko wano allahu subhanahu wa ta'ala wiiri alhaakumu takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun allahu subhanahu wa ta'ala wi ɓurondirgol jawle e ɓiɓɓe wa kadhalika e jaahu ɗum ɗo sogolini on hilnini on ga e haqqeji joomi moɗon ɗin warruɗon non ha zuuriɗon gaburuji mo'on yani ha laje mon lanni maayuɗon wattina ɗon e gaburuji moɗon kanko allahu subhanahu wa ta'ala kalla bimana nanon haaniri yani neɗɗon hana sogolirde jawle e ɓiɓɓe ha ɗum ittamo ga haqqeji allahu ɗin o inni sawfa ta'lamuna aray andon battane bimana ɗum woni pelletti on anday battane ngal sogolira yani ngal ɗo bimana nde hilnande moɗon ɗo nde sogolande moɗon nde sogolirɗon ɗo ngal ɓurondiral ngol wonɗon e wadde ɗo on anday battane maggal tumma kalla sawfa ta'lamun refti on anday battane maggal haray on no feccere goo kadi e yimɓe ɓen hino sikka wondema malal ko nde neɗɗo jokkinta wonki muɗum ki mbeleɗe makki o jonnaki bimana goddol makki e faale makki e somminere makki kala koki sommini ki faala o jokkinaki ɗo jonnaki ɗum o tefata andugol si tawi woni allahu subhanahu wa ta'ala no daginanimo ɗum ma ɗum si tawi hawrihimo harminanimo ɗum haray kanko ko dagi kon ka makko koko wonki makko killandimo kon aray himo muta e yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala si tawi woni o waɗi geddi ɗin o yeddi allahu o heɓata malal ngal ɗo faɓɓingal kono tawa kanko himo sigguti ko e ɗum no ɓatum haray faale hum makko kun haray no memmini e fewndo on sahi ɗon o sikka ko ɗum malal ngal woni tawa o heɓata ɗum malal ngal bal wonki makko kin ɓittay baada nde o yeddi allahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika o sumira yiite geddi yani o ninsa ko o waɗani kon o ɗaɓɓa ñifugol bimana ñifirgol kinɗo ngenɗon yiite o ɗaɓɓa ɗum bimana yeddirgol allahu subhanahu wa ta'ala goo anaɓe nasi a monike fiimu haray ɗum ɗon ittante haray pittigitigo yani monande ɗen yani ko ɗum woni memmina anela sallama makino la tagdab o mono ha o gasa o wi'a ɗum ɗon ko ittirte ko bimana ko tankoro haray o iwi bimana e albalaw o ukkike e nder albalaw haray ko ɗum woni alhaali makko on haray mo ñifira ɗum geddi goo o egga hakkunde geddi ɗi mo iway ɗiɗo geddi o yaha faade e ɗiɗo geddi ha ɗum ɗon note e ɓernde makko nden nde korna o wuura ko o malki saaɗo o maaya ko o malki saaɗo o immintinne janngo darngal ko o malki saaɗo oɗo kañum gari ko faljuɗo wa kadhalika no yimɓe ɓen sikkay ɓe wondema haray heɓagol malan yani no yimɓe ɓen taƴiɗo kadi heɓagol e malal ngal aywa min annasi man ayisa min husuli saada no yimɓe ɓe kadi taƴiɗo heɓagol malal imo sikka wondema ko wiyete ko malal
bimana ko wahamun manshud yani ko wiyete kon ko juumere wonande ɗaɓɓitede yani ko hunde nde ala ko hunde nde tata ko khayal wa kadhalika ko korona ɗaɓɓede ko harana ko heɓoto yani kanko himo sikka ɗum ɗon ɓeɗo kañum kadi miskinoɓe ɓe anda wondema anna saadata mawjuda ɓe fellita wondema malal ngal ko wodangal ɓeɗo kañum kadi ko pelletu ko faljuɓe inna saadata ya ibadallah sakinatun wa tumanina yaj'aluha allahu azza wa jalla fi ibadi ahli ttaqwa allati amara allahu biha alawwalina walakhirin yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كونو يجياب الله أندي ملنغل دون وني هبوغول فال مودum وكذلك اكو نفتا دون كون dada ko huli kon konko tata lorray ɗum ko wi'ete ɗum ɗon ko deeƴere e ɓuttu ɓernde e waalagol wonki konko nden deeƴere ndeta allahu subhanahu wa ta'ala hino waɗa nde e jiyaaɓe makko ɓen homɓe woni ɓen jiyaaɓe makko hulooɓe allahu ɓen jiyaaɓe makko hulayɓe mo ɓen ay rentotooɓe e ɗi o harmini ɗin wa kadhalika reeno bimana ɗum woni golla tabita e ɗi o yamiri ɗin ngol kolol allah ngol o yewti o wasiyi aranɓe sakkitiiɓe o yamiri ɗum aranɓe sakkitiiɓe o wi pellet men wasiyike min yamiri aranɓe ɓen ɗum woni okkaaɓe defte ɓe adiiɓe on ɗum woni alyahudu e nasara min yamirino ɓe e yoɓe hulu allah onon kadi min yamiri on yon hulu allah haray ko ngol kulol allah ɗo ko ɗo malal ngal woni ko woni yomo siɓɓe julɓe allahu subhanahu wa ta'ala emo wiya ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum alladi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa allahu subhanahu wa ta'ala ini ko onon yo yimɓe hule joomi mon hule o taguɗo on wonɗo on e arsikude wonɗo fewjude fi fiyakuji moɗon hulemo bimana kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tagi en e wonki wooti ɗum woni adam o tagi en makki sonna makki ɗum woni hawwa o waɗi e maɓɓe kamɓe ɗiɗo worɓe ɗuuɗuɓe wa kadhalika e sonnaɓe ɗuuɗuɓe hule oɗo allahu subhanahu wa ta'ala koko honno neɗɗo yani ko honno neɗɗo yani hulowo allahu subhanahu wa ta'ala ronkirta malirede ko non yo jiyaɓe allah goto kala o jabani e ngol ɗo jabawol ko honno hulowo allahu subhanahu wa ta'ala ronkirta malede tawi allahu subhanahu wa ta'ala hino wondi e makko allahu hino yiɗimo allahu on renaymo allahu hawrindinnaymo allahu subhanahu wa ta'ala hiwaymo duñanaymo boneji yani aduna yankoji immorayɗi ka arɓe ka ayɓe immorayɗe e wonki allahu subhanahu wa ta'ala wi wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin o inni hule allahu subhanahu wa ta'ala ande allahu hino wondi e huloɓe mo ɓen o wi kanko allahu subhanahu wa ta'ala inna allaha yuhibbul muttaqin o inni allahu hino yiɗi huloɓe mo ɓen o wi kadi inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur allahu subhanahu wa ta'ala o inni mo hiwa gomɗimɓe ɓen imo duñanaɓe lorraje sattendeji waga o inni kanko allahu subhanahu wa ta'ala o yiɗa neɗɗo heewɗo jamfa ay o yiɗa neɗɗo jamfotoɗo mo tawata sifa muɗum ko jamfagol wa kadhalika o yiɗa neɗɗo dulluɗo neɗɗo yeddowo mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe ko honno neɗɗo hulowo allahu subhanahu wa ta'ala ronkata malirede allahu subhanahu wa ta'ala himo waɗanamo on ɗon neɗɗo hulowo mo bimana yaltirgal e kala ɓittendeji ɗi o heɓata wano wiiri kanko allahu subhanahu wa ta'ala wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib onni kala hulɗomo o waɗanaymo yaltirgal e kala ɓittende yaltirgal e kala maapa e kala sonja e kala bimana sattende o arsikiramo ka o sikkano arsike iwranaymo ko anno arsikaji ɗin koye jungo allahu subhanahu wa ta'ala woni wa kadhalika o wi kanko allahu subhanahu wa ta'ala wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra kala hulɗo allah ay kala waɗuɗo ɗi o yamiri ɗin woɗi ɗi o haɗi ɗin o waɗanaymo e fiyakuji makko ɗin newende
o newinanaymo alhaaliji makko ɗin. ay si tawi hawri woni o newinanamo si nema ari o jarna, o newinanamo si tawi sattende ari o muñño, o wawa yaltata ɗum tawara o soñjaki huyre barmaji alhela. musidɓe julɓe, wa jima'u taqwa ya ibadallah allati biha as-sa'ada wal hana'a wal qana'atu wal amnu wal aman wa tibul hayati umurun arba'a. onon musidɓe julɓe jiyaɓe allahu tedduɓe, ande ko hawtiti bimana kulol allahu, ngol kulol allahu tawaygol malalngal koye maggol heɓorta, yani kulol allah tawaygol malalngal ko sabu mum heɓorta. wa kadhalika deeƴugol ngol e yondinagol ngol e ɓuttungun e hoolare nden ko sabu maggol heɓorta. wa kadhalika gurdan newiɗan laaɓuɗan ɗan ko sabu mum heɓorta. konko hawtiti ngol kulol allah ɗon ko piiji nayi, yani ngol kulol allah ngol tawata malalngal ko sabu mum heɓorta, bimana ko e nder piiji nayi woni. awwaluha tawhidullah azza wa jal wal bara'atu min ash-shirk, faman wahhada allaha wa kafara bit-taghut wa bari'a min ash-shirk ja'ala allahu azza wa jalla lahu al-amna an-nafsi alladhi qala ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. aray arwande ɗin ɗon piiji nayi ɗi kolol allahu subhanahu wa ta'ala woni e muɗum. ngol kolol allahu tawaygol malalngal ko e muɗum ko sabu mum heɓorta ko tawhidullah, ko wotinɗingol allahu subhanahu wa ta'ala. wotinɗingol allahu subhanahu wa ta'ala ko e piiji tati, ko wotinɗingol mo fi rububiyatihi, bimana e nder golleji makko ɗin wotinɗinamo e golleji makko ɗin ka tagugol e ka arsikugol e ka wurnugol e ka warugol e ka jippingol toɓo e ko wona ɗum immorde golleji makko ɗin. wa kadhalika e wotinɗingol allahu subhanahu wa ta'ala e golleji maɗa an jiyaɗon atta'abbudiya dewal yankoji ɗin, yani golleji ko rewirta allahu kon wotinɗinamo e ɗum no wi'e tawhidul ubudiyya, no wi'e tawhidul ibada. wotinɗina allahu subhanahu wa ta'ala e ɗin wano bimana juulugol ngol e janngugol ngol e horugol ngol e hajjugol ngol e ittugol sadaka e du'agol ngol e hoolorgol mogol, wa kadhalika e tañƴinorgol mogol wotinɗinnamo e ɗum. ɗiɗo fof ko an woni waɗo woɗi waɗiraɗi fiirewirgol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala e ɓattorgol mo wotinɗinamo e ɗi'i. wa kadhalika e wotinɗingol mo ka inde makko e ka sifaji makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala. baada a tabintinni tawhidi on, woɗɗitoɗa e shirku on, dandoɗa e makko fewmata yani doga pottoɗamo few. ko waɗi noon mo wotinɗini allahu subhanahu wa ta'ala e nder ɗiɗo haqqeji makko tati. wa kadhalika o yeddi bimana ko wona rewede kon, ko wona allahu subhanahu wa ta'ala. o woɗɗitike shirku, o woɗɗitike yiingo e nani bimana allahu subhanahu wa ta'ala o waɗanaymo ɓuttu ngun e hoolare nden, yani deeƴere wonki e hoolare wonki e ɓuttu wonki allahu subhanahu wa ta'ala waɗanaymo ɗum. wanno o wi kanko allahu subhanahu wa ta'ala alladhina amanu, ɓen gomɗinɓe allahu e ko waɗɗi gomɗinde kon, walam yalbisu imanahum bi dhulm, ɓe jillali imanu maɓɓe on e shirku. kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi ɓeɗo dey hoolare timmude nde wodaniɓe. wa kadhalika ko kamɓe woni fewuɓe ɓen, ay kamɓe woni hawrindinnaɓe ɓen e sawaba. musidɓe julɓe, gomɗinɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe wotinɗinimo, ɓe jillali tawhidi maɓɓe on shirku. ɓeɗo dey hoolare nden wodaniɓe, ay hoolare timmude nden wodaniɓe, ɓuttu wonki e deƴere nden wodaniɓe. tigi tigon haray ko ɗum ɗo wiyete as-sa'ada. haray ɗimmun ɗum e ɗin ɗon piiji nayi mo siɓɓe julɓe ko sidqun niyya, ko yani ko gongiɗugol ka annuye. ayi ko nde allah subhanahu wa ta'ala andata ka ɓernde maɗa wondema ko fandorɗa kon e ɓattorɗimo ɗin e dewe makko en, ko fandorɗa ɗum ɗon ko lahara. a fandora e dewe ɗen he ɗaɓɓugol aduna, ɗaɓɓugol mantede e ko wona ɗum. ko waɗi noon allahu yani kala neɗɗo mo tawata mo ɗaɓɓi lahara, ayi o ɗaɓɓiri golleji makko ɗin lahara, allahu subhanahu wa ta'ala ɓuttina e wonki makko kin, o deeƴina ɓernde makko nden. annon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki
من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة بمعنى الله نرى سلم ماكي كلا أمتاتك الآخرة ونفان دار مودن الله أن موبندر نايمو فيكوجي مكودين بمعنى فيك مكو الله موبندر نايمو o waɗa ngalu makko ngun ka ɓernde makko ay ko ɗum woni seeɗa tawa hara yonaymo aduna on ara e makko tawa aduna on hino jaasi e makko hino ruki yanta o konta ɗum goɗɗum haray tammuɗum eɗin piiji ɗi kulol allahu ngol tabitirta ngol kolol allahu taway ngol ko sikosi ngol tabiti malal ngal heɓo mahabbatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ko yiɗugol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam allati yusaddiquha al ittiba يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله سبحانه يعني في أتمون كو يدغول نلاɗo sallallahu alayhi wa sallam ngol yiɗugol nelaɗo tawaygol ko honɗum gongintagol yani kon ɗum gonginte hiɗa yiɗi nelaɗo ko jokkugol mo e sunnaji makko ɗin bimana no o jangirayno eno o juulirayno eno o jantorayno allah si o maapike ɓa pellel o maapike o torike allahu subhanahu wa ta'ala o towni sookeje makko ɗen ha wanare ko wanino kon yani sayyidina aboubacar radiallahu ta'ala an ƴetti wanare nden bake waɗani yoɓi ka balaje maɓɓe maapa ɓurata ɗum ɗo no ɓe warruno no hara ankadi sa maapike ko noon warrata a maapatako ha ukkoɗa e bidia ma ukkoɗa e shirku bimana haray yiɗugol manelaɗo ngol timmali si tawi hawri woni a waɗiri noon balla haray ko ya mapo ha rewaka ɓe rewnoɗon weltoɗa ha rewraka ɓe rewrunoɗon sewi sembi jokkaɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam naya ɓunɗu jiyaɓe allah ko wakkilagol e ɗoftare allahu subhanahu wa ta'ala e woɗɗitagol yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala ko annon allahu mo wi man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala wi kala wo golluɗo golle moƴƴe wiyataake golle moƴƴe sina siɗa yani piiji ɗi tabiti e muɗum yani ɗum woni al ikhlasu wal mutabaa laɓɓinangol allah e waɗirgol no nelaɗo waɗiri noon o wi kala golluɗo golle moƴƴe foti ko gorko ma ko suddiɗo tawa himo gomɗini allahu subhanahu wa ta'ala allahu on wi pellet min wurnaymo gurdan welɗan gurdal laaɓuɗan kono yo jiyaɓe allah ande de haray bimana ya ono jiyaɓe allah ɗaɓɓayɓe malal haray ammo tawata no faala malal kun ma allah wondu e allahu subhanahu wa ta'ala bimana reenu yamiroje makko ne haɗejo makko ɗen allahu subhanahu wa ta'ala reene bimana reeno bimana aynitu wattana yila hara lundaki mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala wa kadhalika waɗaɗi o yamirmaɗim allahu subhanahu wa ta'ala o reene bimana okkore malal makko ngal aduna il akhira aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alazima li wa lakum wa liwalidina wa lilmuslimina walmuslimat fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah أما بعد فيا عباد الله إن مما يزعج القلب ويذهب سكينته وطمأنينته أمورا ثلاثة هي آلام تصيب القلب كونو يسيب جلب بعد يتقول الله سبحانه وتعالى دعانون الله صلى الله عليه وسلم هولي الله سبحانه وتعالى أنده كودين ينتبر بعد يوتي بوتو برنده كو بوتين تانده دي ينده كو ملنا تانده haray ande kadi ko ɗenƴintande itta deƴere mayre on wa kadhalika itta bimana ɓuttu mayre on ɗum kadi ko piiji tati haray ɗin noon ko muuse ndiiji heɓay ɗi ɓernde ndeg haray arano e ɗin ko sunagol e dow ko feƴƴi kon immorde e masiboji kañum may ayyibaji ya neɗɗo on himo suno e piiji laawi ɗimo immorde e piiji heɓuɗimo sattendeji heɓuɗimo tawatara imo suno e hoore ɗum ɗon tawa ɗum ɗon wona sabu ha gurdam makko ɗan o fanna ɗan o ɓittina ɗan o fela hoore makko e dow ɗum o fillinno wi'ugol simi wanno hunde kaari ma hunde kaari bimana ko hunde kaari heɓotono
hunde kaari heɓatanoko ande no ñawdigu ɗum onon musidɓe julɓe haray ñawdigu ɗum on si tawi ko hunde feƴƴirde neɗɗo on haray nde tawata haray mo suno e nder muɗum bimana onno ko ñawdata ɗum ɗon yani ko yo andu kala ko allahu subhanahu wa ta'ala hoddiri ko ɗum woni ko laatoto kala ko hoddirali laatatako yo andu konko laawimo ɗum konko feƴƴirimo ɗon foti ko sattende heɓimo ma ko nema laawimo o anda wondema ɗum ɗon tigi tigi on allahu ko noon hoddirirno neraɓe sa sallam ɓe maaki fa in asabaka shay'un fala taqul law anni amiltu kada lakana kada wa kada walakin qul qaddara allahu wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala shaytan aray nelaɗo sa sallam maaki si tawi hawri woni goɗɗum heɓima wota wi'u simi wanno hunde kaari ko hunde kaari waɗayno hunde kaari waɗatano haray wi'u allahu subhanahu wa taala hoddiri ɗum ɗo kala ko hoddiri ko ɗum laatoto ande dey haray wi'ugol law yani sindo mi anduno ko hunde kaari mi waɗayno hunde kaari mi waɗayno e hunde laawo ɗum ko feƴƴi yani hoore piiji feƴƴuɗi ande ɗum dey ko immon ko udditay ɗum bimana udditanayi ɗum seytane laawol haray ko ɗum ɗon tigi tigom haray tammum ɗum ko muusendiji heɓaydi ɓernde ɗen naɓayɗi bimana deƴere wa kadhalika e ɓuttu ɗum woni haray ko wiyete ko mette yani ko ɗum wiyete e salagol ko fewndi kon yani salagol ko fewndi kon angal yondinorgol ko wooda kon bimana ko ɗum ɗon haray woni ɗum konti neɗɗo on heɓata e ɗum bimana ɗum heɓa ɓernde ɗen mette kuye saɓede ma ɗum saɓede ma angal yani heɓagol ko fewndi kon ma angal bimana jaɓɓugol hunde fewndinde nden ande noon haray kadi ko ñawdata ɗum ɗon hunde wondema heɓude nden harna fi ko feƴƴi kon fi ko ma heɓude kon ɗum ɗon kañum kadi ko ya eltu wonki maɗa kin ay bimana ko ya ko ya eltu wonki maɗa kin ɗartaki bimana e dow honno yani e dow yondinorgol ko allah subahana taala okkuma kon anda wondema a mayata allahu subhanahu wa ta'ala yani timminanalma ko arsikuma timminande kon ko kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kadi aflaha man aslama wa razaqahu llahu kafafan wa qana'ahu bima ata wa qanna'ahu bima ata bimana allah nela sallam maaki haray neɗɗo malama hombo woni on tawayɗo jebbilaniki allahu subhanahu wa ta'ala nder e kene yani kene e gundo wa kadhalika allahu subhanahu wa ta'ala arsikimo bimana ko o yondinorta yani o arsikimo ko yonantamo o arsikimo yondinorgol ko okkimo kon yani okkorimo seeɗa o arsikimo yondinorgol on seeɗa ko okkorimo haray hunde tammere nden immorde muusendiji bimana heɓay ɗi ɓernde nden tawana ɗi ittayi ko wiyete kon deƴere ka nder ɓernde makko haray ko honɗum woni ɗum ko hulugol fii ko sutani kon hulugol fii ko arta ɗum kon e andi ara nun ɗum ko sunagol fii ko feƴƴi kon tammum ɗum ko angal jaɓɓugol ko fewndi kon yani ɗimmunu a fam tammum ɗum bimana ko hulugol ko woni arde yeeso kon haray ɗum ɗon kañum kadi neɗɗo sino huli ko sutani ɗum kon pellal ɓernde makko nden nde deeƴata ɓernde makko nden nde ɓuttata haray noon ko ñawdeta ɗum ɗon kadi ko nde neɗɗo moƴƴinta sikke muɗum nden e allahu subhanahu wa taala ko nde o sikkata allahu subhanahu wa taala sikke moƴƴe yani ko nde o sikkata allahu subhanahu wa taala sikke moƴƴe ko noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe maaki hadisul qudusi wondema allahu subhanahu wa taala eno wiya ana inda dhanni abdi bi min miɗo ka jiɗɗo jiyaɗan on sikkinmiɗon ko ɗon mi wonantamo so sikkilan ko moƴƴi mi wonanaymo moƴƴere so sikkilan bone bimana wonanaymo bone haray kono yo jiyaɓe allah tinne wakkile bimana wakkiline wonkiji moɗon ɗin e hoore bimana ko allah subhanahu wa taala yiɗi yarli kon fii yo on wonu yimɓe malaɓe ka aduna moɗon e ka lahara moɗon haray fii yo on wonu yimɓe malaɓe ande haray e gurdam moɗon yani wurugol moɗon ngol bimana e fi sabilillah yani e fi bimana ɗoftare allahu subhanahu wa taala si neɗɗo woni e ɗum ɗon andon kala ko laawi on e ɗum bimana kala ko tata laawi ke on e ɗum ko moƴƴere wonande on allahu subhanahu wa taala hoddiri ɗum hoddirta si wona ko moƴƴi wa kadhalika kala ko tata on heeɓi jarnon allahu subhanahu wa taala e ɗum anndo ko kanko arsi ko na doole moɗon na feere moɗon na ngari moɗon na leñol moɗon na dambe moɗon wa kadhalika haray kono ko suta ko hani ko heddi on heɓali kon moƴƴinon sikke moɗon e allahu subhanahu wa taala fii on heɓu ɗum ɗon kañum kadi bimana e hoore bimana no newori e hoore tawatara hiɗum yetti allahu subhanahu wa taala e dow muɗum haray miɗo darowa ɗo haray miɗo andintina hoore an andintina on allahu subhanahu wa taala no yamiri en ba'ada o wi'i kanko himo waɗude malaikaɓe makko ɓen hino waɗude
o yamiren enen kadi wi en waɗu ɗum woni honɗum juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o inni kanko allahu e malaikaɓe makko ɓen hiɓe mantude nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama enen kadi du'anoɗen nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama haray nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki kala jani juuluɗo e allahwol allahu juulay e makko laawi sappo haray ɗum ɗon kadi no jeeya e malal ko wonanta neɗɗo hebbingol juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi noon neɗɗo on ko juuli e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama o haysi o wuuri duuɓi annabi nuhu bimana mo juulude e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray o tottaali haqqe e nelaaɗo on ko waɗi noon a juuli e nelaaɗo laawol allah juuli e ma laawi sappo ko onde tuma ha yani hunnanta bimana hattanta bimana haqqe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi noon allahu juulugol e maɗa laawi sappo no sabi yani no waɗɗina e maɗa kadi ɓeydugol juulugol e nelaaɗo ngol kadi noon aray waɗɗira ɗum ɗon kañum kadi yettugol allah subahana taala sabu ko ndewinan gon juuluɗa e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam aray miɗo toro yo allahu subhanahu wa taala moƴƴin alhaaliji meɗen aduna yankoji e lahara yankoji tori ko allahu subhanahu wa taala yo hollu en goonga kan yo andin en goonga kan o arsika en jokkugol ka yo andin en mere nden ko nde mere o arsika en woɗɗitagol nde en tori ko allahu subhanahu wa taala yo fewnan en geɗal ɓe meɗen ɓen en tori ko allahu subhana taala fewnan en sonnaɓe meɗen wa kadhalika e kawtalɓe meɗen ɓen wa kadhalika e jama leydi meɗen ndin immorde e yeesoɓe ɓen ɗum woni ardiɓe ɓen e ardaɓe ɓen fof petti muɗum en torki allahu subahana taala yo nanngu jubuuji meɗen ɗin faade e ko yiɗi o yarli torki allahu subahana taala yo woɗɗintin en e geddi ɗin bimana ko feeñi e majji e ko wirni e majji allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina قوموا إلى صلاتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.